इंदिरा भवन में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। भारत रत्न तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत राजीव गांधी जयंती अवसर में पुरी जिला कांग्रेस पक्षर विभिन्न कार्यक्रम सह जयंती पालन कर जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में जिला कांग्रेस सभापति इंजीनियर राजेश कुमार मिश्र नेतृत्व में वरिष्ठ नेता और कर्मी माने राजीव गांधी फोटो चित्र में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि जनाइथिले। एहापरे जिला महिला कांग्रेस सभानेत्री सरस्वती पात्र अध्यक्षतार राजीव गांधी जीवन और देश प्रति अवदान उपरे एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। आलोचना चक्र रे नेता और नेत्री माने राजीव गांधी द्वारा प्रजुक्ति विद्या कंप्यूटर सूचना और जोगाजोग क्षेत्र विकास सह पंचायती राज व्यवस्था रे महिला भागीदारी एवं देशर एकता और अखंडता पई तांकर अवदान संपर्क में आलोकपात करथिले। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस सभापति राजेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ नेता पुष्कर महापात्र, पूर्वतन जिला कांग्रेस सभापति उत्तम आचार्य, वरिष्ठ नेत्री विद्युतलता आचार्य, आईन सेल अध्यक्ष कालीप्रसाद नायक, सुकांत प्रधान, सस्मिता स्वईं, विश्वकेशर हरिचंदन महापात्र, अमरेन्द्र पाइकराय, स्मृति रंजन पति, अविनाश मिश्र, आत्रत्राण साहू, अमेय महापात्र, सीताकांत महांती, सौम्यकांत प्रधान, कविता प्रियदर्शनी दासों समेत बहु नेता और शताधिक महिला कांग्रेस कर्मी जोग देते। पुरी मनोज कुमार बलियार सिंह रिपोर्ट, जिला खबर। विद्युलता आचार्य, पूर्वतन विशेष मेंबर एवं महिला कांग्रेस संपादिका। आज महान पुरुष राजीव गांधी जन्म जयंती जयंती आज श्रद्धांजलि अर्पण कर जो महत् काम थिला महत् कार्य से करथिले समस्त आज आम मन पकाउछु। विशेष कर पंचायत राज रे महिला माने केमती काम करिवे, महिला संरक्षण केमती रहिबो, युवक माने केमती आगु को आसीबे तार ऊपर से बहुत फोकस दउथिले। आज जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रे आम देखुछु, कंप्यूटर कहंतु टीवी कहतु जहाँ सब थिला राजीव गांधी समय उद्भावन होता समग्र देश में उद्भावन कर प्रचारित करथिले। से महान पुरुष एवं महत्पुरुष जो काम अधूरा रही जाइए आज पुओ काम को साकार करने हाथ मुठा को नहीं आम सर्वत्र महिला माने एकाठी होइछु। जमती पंचायत रे सब महिला एकाठी पंचायत राज रे संरक्षण होकर महिला सीट अधिक होबो संरक्षण जमती पास हो पार युवक माने केमती आगु आसी पारे से सब जिनस को आज आलोचना करी स्मृति रे मोर आज शेष श्रद्धांजलि मुझे ज्ञापन कर। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मुझे पुरी जिला महिला कांग्रेस सभानेत्री श्रीमती सरस्वती स्वर्गत राजीव गांधी जन्म जयंती आपण माने जानिथिबे। आपण मानक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया माध्यम रे मु आपण मानक अवगत कराउछि। आज पुरी जिल्लार आम पुरी टाउन नो सब महिला माने एकाठी एठी मो पाखरे मोर बड़ भूमि मोर सान भूमि समस्त उपस्थित रे एठी हमर जिला सभापति पूर्वतन जिला सभापति समस्त उपस्थित रे एठी गोटे राजीव गांधी गोटे सेमिनार हेतिला। राजीव गांधी जहाँ जहाँ भारत वर्ष दिग्दर्शन जहाँ जहाँ अवदान से विषय रे आमर विक्षिप्त भाव में आलोचना होता। ये आलोचन बहु बुद्धिजीवी कांग्रेस वरिष्ठ नेतृमंडली एवं साधारण महिला समस्त योगदान देते। माध्यम कहवा चाहूँगी महिला माने सशक्त होगा दरकार, महिला माने उपलब्धि करवा दरकार। आज हुए तो से किसी उपलब्धि निश्चय करथिबे। आज जो मोबाइल से माने हाथ धरी व्यवहार करछन्ती कि जो कंप्यूटर दरकार पिला माने पाठ पढुछन्ती से माने निश्चय आज जदि बा न जानिथिबे पूर्वरु आज निश्चित भाव से अवगत हो जाथिबे जे आज राजीव गांधी सकाशे आज से माने एते दूर आगभर होइछन्ती। तेणु से माने जेतेबेले हृदबोध करि पारिले जे राजीव गांधी होती आमर नूतन भारतर स्रष्टा जे सुवर्ण युग तैयारी करथिले। तेणु आगामी निर्वाचन को आखि आगे रखिले भी आमर निश्चित कांग्रेस उत्तरोत्तर उन्नति हो। समस्त कांग्रेस परिवार आमर समस्त महिला कांग्रेस जिला कांग्रेस
ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ମହିଳା ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆ। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛି। ଆଧୁନିକ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ହବାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରାଯାଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉଭାରି ଉଠିଛି ନିଜେ ଭାରତ ବର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜିକାର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏଠି ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଅବଲୋକମାନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅବଲୋକମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗିଦାରୀ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଗିଦାରୀ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ତେବେ ହିଁ ଏ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ସମକକ୍ଷ କରିପାରିବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଦିନ ସାକାର ହବ ଯେଉଁଦିନ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ଯୋଉଦିନ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଦେଶ ଗଠନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସାରା ପୁରୀ ସହରରୁ ପୁରୀ ସଦରରୁ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।